Mga langga, trending karon ang duha ka king cobra nakuhaan og footage nga naglabing-labing. Samtang nagbakta sila paingon sa Budlaan Falls, Dakbayan sa Sugbo. Gikan sila sa Mount Kang Irag kadtong Sabado sa buntag, March 1, 2025. Ang Facebook user na si Vidan Umagid nag-ingon nga katong nakita nila ang duha ka king cobra didto sagad nagaagi ang mga hiker kung mag-hiking sila mga langga. Maayon na lang kay nakit-an dayon nila ning duha ka king cobra nga naglabing-labing kay delikado ni mga langga kung makapaak. Labya kaayo ni sila og kuan venom, di ba? Guy makapatay jud, makatay chi jud ning duha. Manang mag-amping jud ang mga hiker, mga langga adto kayo manggukod biya ni sila. Mao ni ang ginaingon nila og banakon unya mga langga kay manggukod man ni og tao no. Oy Diyos ko kadlok.